Nakamit ba? Ay, lakas yun naman. Lakas naman. Pinky up. Ako ba yung pinky up? Pinky up. May 7 na pala may 7. Thank you, sis. So, don't wait me, sister. Thank you, Laro. Thank you, R6. Ba't nagtatype ako? Ikaw, mostly. Ha? Hindi Baka si Day. Day ba yun? Yes. Thank you, MGNR. I'm back. Wait, guys! Uy, thank you, Ma'am Mines. Thank you, Simple. Ma'am Ma'am Mines. Danica, i-open ko na siya. Nakita ko kasi yung comment mo eh. Napakain tuloy ako. Guys, this is matcha? Who wants matcha? Of course, Iban. Eh, bago yun ah. Oo nga. Teka, come na sen. Try mo lang, tinapay yan. Don't feel it. Sarap. Nasa ano? Mata. Hindi, te. Sarap, guys. Taste test. Bap. Kaya naman, marami ako uwi yung galing tayong ano, Japan. Sarap! Okay. Guys, ang sarap ah. Ganito siya, oh. Huwag niyo ako ipayelo, makikita niyo. Pajuzay. Thank you, Nila Lola. Apple, isang comment pa Apple. I-mute na kita. Ano ba sabi? Hulaan niyo po, ano favorite ano ko? Ano? Prutas. Hindi Apple. Sana all. Oo, yan kasi, ayan o. Oh. Thank you so much. Wag, gaya mo. Isa kain ako dito. Kain ako ng matcha. Buti meron akong kasundo sa matcha na to eh. DRY yata. Okay. Wamimi. Wamimi pa kate. Ay, matcha din yung ano? Yes! Ayun naman, parang gatas lang natin. Tingin ka na yung chocolate na masarap. Gusto ko masa yung KitKat. KitKat. Mamaya yun. Maui ah. Maui. Thank you, Jax. Hello, Miss Louie. Miss Louie, nagbalot ulit kami. Wala niyo. Ay, Kasi Ma'am paborito Louie. prutas ko. Ala na ba? Ay, ito pa isa. Ako nga. Wala mo. Paborito prutas mo? Ay, laksa. Dati meron akong favorite na fruits. Uba. Ano mo na kasi, yakap pa kasi. Yung jowa ko eh. Elite ball knowledge. Thank you, Katie. Nakalis na sa notes yun eh. Ano, himan. Kuya ba? Nakwento ko sa'yo? Ano na naman ginagawa eh. Wala may paborito prutas. Guys, wait lang ah. Tatawag Clue. sa... Kulay green. Yung ano? Talo ka na. Yung sinagwelas. Pakwan. Eric. Pakwan, Eme! Ayaw niya sumagot, guys. Anong gagawin natin dapat? Pakwan din. Bagong hindi daw na. Kayo na ba? Wala akong ano, guys. Hindi pa po. Uy, yung... Tatanong ko may Okay nga yan. Okay nga yan. Okay nga yan. Ayoko. Sige. Is this? Thank you po. Alikate. Ikaw po naman. Kapong Caps. Yes. Ikaw pinakaupo. Very makasi. Thank you, MGA. Ay, Eddie Mines. Tinubos mo na. Thank you, I'm not aware. Dapat balot. Shoutout, Ba't nagpiprease ako? Na naman. Pinky up. Pinky up. Hi, boss! Boss S, kamusta na? Uy, hi, Boss S! Boss S. Boss, I miss you na. Boss, yes, thank you sa may pinadalo mo. Thank you, boss! Pinadala? Kay Pinky. Ay, thank you, boss! I love you, boss. Thank you so much. Boss, sino favorite mo? Ano ba? Boss, I love you so much. Uliga.
Boss, I love you, boss. Hindi ko ang iba na. Ayun! Yan, boss eh. Boss, di ako naniniwala. Charot. Hindi, boss, kamusta ka na? Hindi ko makita comment mo dito. Hoy! Ano pa? Brainy, sino yan? Thank you, Ma'am Shane. Lukos. Love. Ayun. Love.